ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी का नॉर्थ 24 परगना नई हट्टी में नवा जवार रैली में वालहाना खैर मकदम। नौजवानों का ठाटे मारता सैलाब उमड़ पड़ा। दमदम बैरक पर तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी चेयरमैन निर्मल घोष, सदर तापस राय, एमपी सौगतो राय, एमपी अर्जुन सिंह, रियासती वजीर पार्थो भौमिक, रियासती वजीर शोभन देव चटर्जी, एमएलए सोमनाथ साहू, एमएलए हजरात के अलावा म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हजरात ने पुरजोर इस्तकबाल किया। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. সবাই হাততালি দিয়ে দিয়ে মা বোনেদের এনার্জি, মা বোনেদের এনার্জি, ছাত্র যুব এনার্জি, ছাত্র যুব এনার্জি, মা বোনেদের এনার্জি, ছাত্র যুব এনার্জি, পাড়ায় পাড়ায় এনার্জি, পাড়ায় পাড়ায় এনার্জি, পাড়ায় পাড়ায় এনার্জি, বিধানসভায় এনার্জি, লোকসভাতে এনার্জি, ছাত্র যুব এনার্জি, ছাত্র যুব এনার্জি, ছাত্র যুব